Ovo je definitivno sezona plamenjače i sve o plamenjači imate u jednoj od prethodnih epizoda gde sam vam, osim toga što sam pričala o tome koliko blagostanje često donosi plamenjača, a dala i neke savjete o upotrebi preparata. Ali u ovoj epizodi ne želim da govorim o tome. Želim da vam ukažem da postojanje jedne biljke koja je uvek meni dobar pokazatelj kakva će sezona biti. A to je biljka kojoj potpuno odgovaraju drugačiji uslovi od paradajza i krompira. Dakle, biljka koja uvek reaguje na buđenje plamenjače. Kada se pojavim pred tom biljkom, ja tačno znam da li je plamenjača budna ili spava i kakva će me sezona čekati. Zašto je to važno? Zato što mi ta biljka govori koliko je važno da se spremi. I upravo o toj biljci je danas reč. Biljka koja je najbolji pokazatelj buđenja plamenjača u bašti jeste upravo mnogocvetni pasulj ili žohar. Mnogocvetnom pasulju odgovaraju potpuno drugačiji uslovi za rast i razvoj nego paradajzu. To su kulture koje kada se postave u bašti imate sljedeću situaciju. Ili ćete jedno izgubiti ili drugu. Zato ja nikada mnogocvetni pasulj ne sejem u rano proleće masovno, već u jesen i u ovoj epizodi ću vam dati signal da posejete upravo u čaše i od 15. jula ide u baštu, jer njemu definitivno treba vlaga. Ono što je najvažnije od svega je da je njegov cvet vrlo osjetljiv na visoke temperature i nedostatak vlage oko cveta. Dakle, ako ima vlage oko cveta, onda će se razviti mahuna, ako ne, cvetovi propadaju. Vidite, kod mene nijedan cvet nije propao. Ono što želim da vidite jeste upravo ovaj cvet i da ga dobro zapamtite, jer bolji mehanizam za upućivanje na stanje u bašti, odnosno na stanje čitave sezone, jeste upravo ovaj pasulj. Kada pogledate njegov cvet i kada vidite da njegovi cvetovi ne propadaju, onda znate da je veliki procenat vlage u bašti i da je plamenjača tu negde na ivici da se probudi. Vidite, ovaj cvet meni upravo na to ukazuje da je ovo sezona u kojoj plamenjača itekako može da se probudi i sada ću vam reći zašto je zapravo važan ovaj signal. Sećam se jedne sezone, puno paradajza je posejano i ja sam samo šetala svojom baštom i odjednom sam vidjela da je moj merač vlage u vazduhu i merač buđenja plamenjače pun plodova. U tom momentu sam se samo zaustavila i okrenula se oko sebe i samo sam se pitala gde si. Okrenula sam se tražeći plamenjaču jer sam znala da će se u toj sezoni probuditi plamenjača. Ali ono što je najvažnije je da nam taj signal tada jeste neophodan zato što možemo da se spremimo, jer jedini način da pripremite svoje biljke za borbu s plamenjačom jeste da ih dobro hranite i da podižete njihov imunitet i upravo o tome želim da vam govorim danas. Zašto je mnogocvetni pasulj zapravo važan? Kao prvo želim da vidite da je 25. jun i da su moji paradajzi još uvek bez tragova plamenjače. Očekujem da će se pojaviti, ali kao što sam rekla, nadam se da će ostaviti nešto iza mene. Taj znak je vrlo važan jer kao prvo treba da pregledate svoje paradajze jer nije sve plamenjača kao što ovo nije plamenjača. Dakle, važno je obići sve biljke i skinuti listove koji su na ovaj način oštećeni jer on će biti jako loš pokazatelj širenja plamenjača u bašti. Dakle, svaki od ovih oštećenih listova treba da se skine. Dakle, kada vidite da je mnogocvetni pasulj cvetao i da se njegovi cvetovi zadržavaju, odmah obiđite paradajze, pogledajte da li ste skinuli sve zaperke i skinite svaki list koji na sebi ima neki oblik oštećenja. Nakon toga imate čistu situaciju za pratnju plamenjače. Ono što je najvažnije od svega jeste raspored mnogocvetnog pasulja u bašti u aprilu. Dakle, direktna setva u prva modele 20. aprila možete da radite jednako i presadu. Ono što je najvažnije je da ne radite masovnu setvu zato što je to veliki rizik i tako ćete izgubiti kulturu. Ali zaista je bitno da postavite svoje čitače plamenjača u bašti. Jer mnogocvetni pasulj žohar jeste upravo to.
čitač plamenjače. Prva pozicija biljke je na ovom mjestu, ali također sa suprotne strane imam još jednu biljku koja još uvijek nije cvetala, ali evo nadam se uskoro će pentra se ovdje uz salatu koja je procvetala, iako pored postoji za nju postavljena pritka. Na početku bašte imam mnogocvetni pasulj postavljen na 2 lokacije i zaista ga možemo zvati stražarem u bašti. Usput želim da vidite kako je daikon procvetao. Uzet ću seme, posajan je u pogrešno vreme jer njemu vreme nije u rano proleće, već u kasnu jesen i nekako zajedno dele ovu pritku, a usput su i igraonica za mnogo insekata, naročito stenice bebe. Ono što je najvažnije jeste da vidite još da postoje biljke koje su hvatači plamenjače. Ne hvatači u smislu da će je uništiti, ali plamenjača kad se provodi zaista mora nešto i da jede. Druga pozicija biljke, žohar ili mnogocvetnog pasulja, je upravo ovdje na sredini bašte. I kao što vidite, ovdje se cvetovi još bolje vide, niti jedan cvet nije propao. Dakle, svi su čitavi, što znači da se ona probudila. Probudila se i vidjet ćemo kako ćemo da odradimo ovaj ples s njom u ovoj sezoni. Oko mene sada stereo buka, dakle buka na svim nivoima. Nadam se da ćemo se čuti, ali to vam je život i to je selo. Ono što želim da vidite jeste biljku koja je hvatač plamenjače, ali nije hvatač plamenjača u smislu da će je uništiti, već kada se plamenjača probudi, ona zaista treba i nešto da jede. I kada vidite u vašim projektima da je ubačen gavez svuda u bašti po ćoškovima, onda znate da sam ubacila nekog ko će prvi da nahrani plamenjaču. Ono što je najveći problem sa svima vama koji trenutno čupate svoje biljke jesu monokulture, jesu sistemi koji uopšte nisu u skladu s prirodom. Jer ukoliko postavite integralne sisteme zaštite, vi nećete onemogućiti plamenjaču da se probudi, ali ćete imati biljke koje će se braniti, jer cilj jeste zapravo ovdje sačuvati plodove. Što znači da će se plamenjača pojaviti, ali neće napraviti toliku štetu ukoliko ima puno biljaka koji su hvatači. Tako da znate, za narednu sezonu integralni sistemi zaštite koji podižu imunitet čitavom sistemu, čitavoj gredici i evo hvatači plamenjače. Evo pogledajte, svuda su gavezi već uhvatili ono prvo buđenje plamenjače. Što znači da se ona nahranila, a 25. je jun, na ostalim biljkama još uvijek nema tragova plamenjača. Drugi razlog zašto je važno imati čitače plamenjača u bašti je podizanje imuniteta biljkama. Imunitet nećete podići tako što ćete preventivno da prskate biljke, jer terapija ne može biti prevencija. Razmislite malo o tome kako se vi u svom životu ophodite prema tome. Kada očekujete neku virusnu infekciju, vi pojačavate ishranu i na taj način podižete imunitet. Tako ćete se postaviti prema vašim biljkama, jer najveća greška jeste preventivno prskanje. To je ono što sam vam i rekla u epizodi o plamenjači. Dakle, teča za zalivanje, kao što je kvasac, 200 ml u predelu korena na 3 dana i to će pojačati imunitet biljkama. Na taj način ćete im omogućiti da se lakše bore s plamenjačom. Cilj je da biljke izdrže, dakle da opstanu i nakon prve, druge, treće runde i da konačno imamo i plodove. Ovo je seme mnogocvetnog pasulja ili žohara i ukoliko želite da ga jedete, dakle da ga umnožite, potrebno je da ga sada posijete u čaši i ovo je ujedno i signal za sve. Dakle, mnogocvetni pasulj, žohar sada ide u čaše i 15. jula u permomodele. Stavljaju se po 3 zrna u jednu čašu. Mnogocvetni pasulj je ukusa kestena i zaista ga vredi uzgojiti. Pogledajte kako ima veliko zrno. I najveća greška nastaje kod njegove setve 20. aprila, jer kada se seju svi pasulji, seje se i mnogocvetni pasulj, tako da se dešava da se uglavnom izgubi čitav rod. Jedino u sezoni plamenjača možete očekivati da ćete imati dobar rod, ali ne toliko koliko u jesen. Dakle, 25. je jun, sada ćete posijati ovaj pasulj u čaše.
A ono što je najvažnije, ako imamo biljku koja je merač plamenjača u bašti, to je ta biljka. I upravo sam ubacila zrna, sada ću ovo zaliti i ubaciti zrna do 2 cm dubine. Ovdje sam ubacila po 3 zrna, posude su 350 ml i treba će mi 10 ovakvih posuda za čitav red mnogocvetnog pasulja. Danas je 25. jun i krenula je berba prvih boranija. U pitanju je onaj prvi turnus za koji sam dala signal i za Primorce, planine, balkone i kontinent. Svi ste dobili signal kada da posejete prvi turnus boranije i sada je on dospeo za berbu. Vrlo sam srećna, bob boranija, pravi obrok. I konačno za obrok bob. Ovo crveno je karmazin, divna slatka sorta. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.